दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कितनी रकात तरावी का हुक्म दिया, 8 का या 20 रकात का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी रिवायतों में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि सुन्नत क्या है। और पूरी दुनिया में तरावी 8 रकात है या 20 रकात, ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बशर्ते के सुनने वाला ध्यान से, ईमानदारी से पूरे वीडियो को सुने। फिरका अहले हदीस का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, जबकि हम अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जितनी भी रकात पढ़ने का हुक्म दिया वही सुन्नत है। याद रखिए कि इस वीडियो में जब भी 11 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 8 रकात तरावी की होगी, और जब भी 21 या 23 रकात का जिक्र आएगा तो उससे मुराद 20 रकात तरावी की नमाज होगी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखिए, फिरका अहले हदीस का ये कहना कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 8 रकात तरावी का हुक्म दिया था, इन सारी 8 रकात तरावी की हदीसों को बयान करने वाला एक ही शख्स है। जी हाँ, सारी दलीलों को बयान करने वाला एक अकेला शख्स है जिसका नाम मोहम्मद इब्न यूसुफ है। तो याद रखिए, देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बयान करने वाला एक ही शख्स है, मोहम्मद बिन यूसुफ। देखिए, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहम्मद बिन यूसुफ नहीं बयान कर रहे हैं, मोहम्मद बिन यूसुफ साइब बिन यजीद से बयान कर रहे हैं ये वाकयात। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करने वाले कौन है? साइब बिन यजीद रहमहुल्लाह, उनसे बयान कर रहे हैं मोहम्मद बिन यूसुफ। और साइब बिन यजीद से जो 21 की तादाद जिसने बयान किया वो भी अकेला यजीद बिन खुसैफा। ऐसा नहीं कि उधर पूरी लंबी सी तादाद खड़ी हुई ना, ये लोग गलत बयानी करते हैं, ये इनका सिर्फ दावा है। हम अगर साबित रवायतें देखते हैं कि इन दोनों से किनका बयान साबित है तो सिर्फ दो ही हैं, एक मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह और दूसरे यजीद बिन खुसैफा। मोहम्मद, तो इन्होंने यहां कहने की कोशिश की है कि सिर्फ एक बंदे ने 8 बयान किया है, ऐसा लगता है कि हजारों लोगों ने 21 बयान किया हो, गलत बात है। साहिब बिन अजीज से जिस तरह बयान रिवायत करने वाले मोहम्मद बिन यूसुफ तनहा है, ऐसे यजीद बिन खुसैफा भी तनहा है। अब उसके अगर नीचे उतरेंगे तो मोहम्मद बिन यूसुफ से बयान करने वाले कई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जबकि यजीद बिन खुसैफा से बयान करने वाले सिर्फ 2 मिलते हैं। ठीक है, यजीद इब्न खुसैफा के अलावा भी किसी ने बयान किया हो ये साबित नहीं है, सब मुनक़ते और ज़ईफ रवायात हैं। इसलिए ये तासुर देना कि 8 वाली रकात जो अहद फारूकी में बयान करने वाला दारो मदार मोहम्मद बिन यूसुफ है और ऐसा लग रहा है उनके पास पूरा खजाना पड़ा हुआ रुवात का, हरगिज़ नहीं। 21 बयान करने वाला सिर्फ तनहा कौन है? यजीद बिन खुसैफा, तनहा रावी है, अकेला रावी है, उसके अलावा किसी भी रावी से कोई साबित नहीं कर सकता नाम लेके कि इन्होंने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनके दौर से बयान किया हो 21 की तादाद की। उन्होंने जो जमात करवाई थी उस जमात में 21 पढ़वाया था, ये यजीद बिन खुसैफा के अलावा किसी का नाम नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, बताने वाले हैं जिसे फिरका अहले हदीस के लेक्चर देने वालों ने अपने वीडियोस में कभी भी बयान नहीं किया। तरावी के टॉपिक पर 5-5 घंटों तक लेक्चर दिए, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हो, एडवोकेट फैज हो, तौसीफुर रहमान हो, अबू ज़ैद ज़मीर, मेराज रब्बानी या उन जैसे और भी कोई हो, एक ने भी इस हदीस को बयान नहीं किया। आज आप इंशाअल्लाह सबसे पहली बार बात रुकते हैं। ये शख्स कहता है किसी एक ने हदीस बयान नहीं किया, हालांकि सबसे पहले इस हदीस को बयान करने वाले अहले हदीस हैं। सबसे पहले, मेरी मालूमात की हद तक सबसे पहले इस हदीस को बयान जिन्होंने किया है इस दौर में वो अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में नकल किया उसको। शेख अलबानी रहमहुल्लाह के बाद कई लोगों ने इसको बयान किया। मेरी जो किताब है मस्तून रकात तरावी, उसमें फिर मैंने इसको बयान किया। यानी पूरी आलमी पैमाने पे एक मशहूर मुहद्दिस हैं अहले हदीस के शेख अलबानी रहमहुल्लाह, वो बयान कर चुके हैं, फिर मैं अपनी किताब में लिख चुका, मैं बयान कर चुका, और ये बंदा कह रहा है कोई बयान ही नहीं करता। इसको पता कैसे चला? अरे ये तो शेख अलबानी ने पेश किया तब इसको पता चला। शेख अलबानी रहमहुल्लाह से पहले ये दुनियाए हनफियत को पता ही नहीं थी, ये रवायत इनको मालूम ही नहीं थी। सबसे पहले अहले हदीसों ने इस रवायत को बयान किया, क्योंकि वो मखतूता जो वो किताब वो शेख अलबानी रहमहुल्लाह की रसाई वहां तक थी, वहां तक उनकी पहुंच थी। अब तो वो नेट पे आ चुका है, अब तो अपलोड हो चुका है, कोई भी जाके डाउनलोड करके देख सकता है। लेकिन जब इंटरनेट की सहूलत नहीं थी तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह बहुत बड़ी लाइब्रेरी में रहते थे, उनका आना जाना था, तो उनको एक्सेस मिला वहां तक, उन्होंने कोट कर दिया अपनी किताब में। उसके बाद पूरी यानी इस दौर के लोगों ने उसको देखा, उसके बाद सबने पेश किया, मैंने भी अपनी किताब में इसको पेश किया। उसके बाद ये बहुत बाद में आए, ये लोग बहुत बाद में आए। अहले हदीसों ने सामने लाई इस रवायत को, वहां से उचक क्यों तहरीफ करके बोलते हैं किसी ने बयान ही नहीं किया। अहले हदीसों ने बयान किया, लेकिन जैसे रवायत वैसे बयान किया,
لیکن تم لوگ اسی روایت کو توڑ موڑ کے بیان کرتے ہو, کہتے ہو کسی نے بیان ہی نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں. کتاب صلاۃ تراویح اس کے پیج نمبر 58 پر اسی حدیث کو صحیح کہا ہے. فرقہ اہل حدیث کے ایک اور اسکالر کفایت اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب مسنون رکعت تراویح کے پیج نمبر 67 اور 68 پر ذکر کیا ہے. میرا نام لیا, رکھتے ہیں. انہوں نے مسنون رکعت تراویح کا نام لیا. مسنون رکعت تراویح کا اب تک 3 ایڈیشن آ چکا ہے. ابھی اس رمضان میں بھی ایک نیا ایڈیشن آیا ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ادارے سے لے سکتے ہیں اس کتاب کو. میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا, اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پرانا ایڈیشن نیٹ پر ہے, نیا ایڈیشن ہماری آفس سے آپ خرید سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, اور پرانا ایڈیشن نیٹ پہ اپلوڈ ہے, وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اس کتاب میں پوری وضاحت ہم نے کر دی. ان لوگوں نے کیا کیا تھا, ان لوگوں نے اجماع جو ان کا وہ تھا مجلہ, اس میں یہ ساری خرافات ان لوگوں نے لکھا تھا. اس کا کاؤنٹر میں نے کیا تھا اپنے مجلہ میں اہل السنہ جو ہمارے ادارے سے نکلتا. ان کی جو آفس ہے نا, ہمارے آفس کے ہمارے سینٹر کے پاس ہی میں, پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں وہ, تو وہاں پہ یہ لوگ بندے اپنی آفس کھول کے رکھے تھے, وہاں سے یہ لوگ یہ ساری خرافات کرتے تھے. اس کا جواب, ان کا نوٹس ہم نے لیا اپنی میگزین میں, اپنے مجلہ میں اہل السنہ میں, اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. پھر اس کو ہم نے اپنی کتاب میں بھی جو ہے شائع کیا. تو یہ بندہ بول رہا ہے ہمارا نام لے کے مسنون رکعت تراویح میں پیش کیا. اب مسنون رکعت تراویح میں پیش کیا, شیخ البانی نے پیش کیا, ہم نے پیش کیا. اب انہوں نے خود اعتراف کیا نا, یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے پیش کیا. اور یہ شروع میں کس طرح سے بندہ بول رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا خزانہ لے کر آیا ہے کہ پورا اختلاف ختم کر دے گا, یعنی 20 کا فیصلہ ہو جائے گا. ارے بندے, ہم نے پیش کیا, شیخ البانی نے پیش کیا, ہم نے پیش کیا, تبھی تو تمہیں توفیق ہوئی اس روایت تک پہنچنے کی. ورنہ تمہاری نظر میں تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی روایت کے. فقہ پڑھنے سے اور ادھر کی خرافات پڑھنے سے فرصت ملے گی تب تو آپ حدیث پڑھیں گے. بہرحال اس کا اس حدیث کے اندر ایک بہت ہی مزیدار واقعہ ہے. اس واقعے کو ہم آپ کو توڑ توڑ کر بتاتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہم آپ کو وہ واقعہ پڑھ کر سناتے ہیں. فوائد ابی بکر النیسابوری کی حدیث کیا ہے, اس کی سند میں پڑھ کر سناتا ہوں. حدثني اسماعیل بن امیہ ان محمد بن یوسف ابن اخت السائب بن یزید اخبره ان السائب بن یزید قال جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الناس على ابی بن کعب وتمیم الداری رضی اللہ عنہما. اسماعیل بن امیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کے بھانجے محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے جمع کیا. حضرت صاحب کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی. تو اصل نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ حدیث کس کو سنائی تھی؟ محمد ابن یوسف کو. اور محمد ابن یوسف ابھی حدیث کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو. حدیث میں کیا بتا رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی, آئیے سنیے. نمبر 1, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا. نمبر 2, فکان یقومان بمئۃ فی رکعۃ, ہم ہر رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے. نمبر 3, فمن انصرف حتى نرى او نشك في فروع الفجر, جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ بس فجر ہونے کو ہے. قال فكنا نقوم ب11, ہم 11 رکعت پڑھتے تھے. یہ ساری بات کس سے سنی تھی محمد ابن یوسف نے؟ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے. کس کو بتا رہے ہیں؟ اسماعیل ابن امیہ کو. تینوں بات پر اسماعیل ابن امیہ خاموش رہے, کچھ نہیں کہا. لیکن جیسے ہی چوتھی بات کہی کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے, اسماعیل ابن امیہ نے فوراً اپنے استاد محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا. اسماعیل ابن امیہ, روکیے ویڈیو کو. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں اور اسماعیل بن امیہ خاموش ہے. جیسے انہوں نے 11 کہا ٹوک دیا. اس کو ٹوکنا نہیں کہیں گے, انہوں نے سوال کیا, ٹوکا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ان کو کریکٹ کیا, ان کو کریکٹ کرنا ہوتا تو دلیل دیتے. وہ جیسے کریکٹ کب کرتے, اب خود کہہ رہے ہیں, انہوں نے لکھا نا, خود کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن یوسف کس سے روایت کر رہے ہیں؟ صاحب بن عزیز سے, صحابی رسول سے. بھائی اسماعیل بن امیہ صحابی سے ملے ہی نہیں, وہ کیسے کریکٹ کریں گے؟ ہاں, کیسے ٹوکیں گے وہ؟ یہ اسماعیل بن امیہ کی صحابی سے ملاقات ہی نہیں ہے, اور نہ محمد بن یوسف کے علاوہ کسی اور سے انہوں نے سنا ہے. یعنی صاحب بن یزید کی جو روایت ہے, اس روایت کو فرسٹ ٹائم لائف میں پہلی بار سن رہے ہیں. کس سے؟ محمد بن یوسف سے سن رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی اتھینٹک سورس سے انہوں نے ان سے صاحب بن یزید سے سنا ہی نہیں ہے. اگر اسماعیل بن امیہ نے اسی واقعے میں سنا ہوتا تو فوراً حوالہ دیتے کہ بھائی فلاں سورس سے تو 21 مل رہا ہے, آپ 11 کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں 21 کی جو کہانی ہے, 21 کی جو تعداد ہے, وہ ضعیف روات نے بیان کر رکھی ہے. اس کو وہ چیز ہے کتابوں میں, وہ روات میں ہے, لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے, ان پہ بھروسہ کیا جائے, ان پہ کوئی بنیاد بنے. اس لیے اسماعیل بن امیہ کوئی دلیل نہیں دے رہے, صرف پوچھ رہے ہیں کہ 11 یا 21. ان کا سوال ہے اپنے استاد محترم سے
कि भाई 11 या 21 टोक नहीं रहे। भाई टोकना होता तो दलील देते। अगर ऐसा होता ना कि मोहम्मद बिन यूसुफ के वस्ताद की ये भी शागिर्द हैं, यानी साहिब बेनजीर से ये भी सुनकर आए हुए थे, तो टोकते ना। उनसे तो नहीं सुना, और ना किसी ऐसे बंदे से सुना है जो साहिब बिन नजीर के शागिर्द होते, ऐसे नहीं सुना वो। बल्कि वो तो ऐसे ही जैसे जबान से कोई चीज आम हो जाती है, कोई चीज ऐसे अफवाह फैल जाती है, गलत फहमियां फैल जाती है, तो आदमी कहीं इंक्वायरी करता है, लेकिन उसको बेस नहीं बनाता है, उसको दलील नहीं बनाता, पूछता है कि भाई ये बात भी लोग बयान कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आप मतलब 11 ही है या 21? तो उन्होंने सवाल किया, सिर्फ सवाल किया, टोका नहीं है। ये सवाल जब उठाया तो मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने ये सवाल उठाने के बावजूद भी अपने बयान को बरकरार रखा। उन्होंने 11 ही उसको चेंज नहीं किया और ये कहा कि ये जो तुम 21 की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कौन बयान कर रहा है? ये यजीद बिन खुसैफा बयान कर रहे हैं। बताइए, इस्माइल बिन उमैया को पता भी नहीं है, इस्माइल बिन उमैया को नहीं मालूम कि इसे यजीद बिन खुसैफा बयान कर रहे हैं। इस्माइल बिन उमैया को नहीं मालूम है, ये कौन बता रहा है? मोहम्मद बिन यूसुफ। आप सोचिए, मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह का हाफिजा ज़ब्त मालूमात कितनी वसी है। उन्हें यह भी खबर है कि मैं क्या बयान कर रहा हूं, और यह भी खबर है कि हमारा हमसबक दूसरा साथी क्या बयान कर रहा है। दोनों की खबर है उनको। मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह को दोनों की खबर है, जबकि यजीद बिन खुसैफा को दोनों की खबर नहीं है। मोहम्मद बिन यूसुफ क्या बयान करे उनको खबर ही नहीं है। ये अभी इस्माइल बिन उमैया जाएंगे, उनको बताएंगे, तब उनको पता चलेगा। लेकिन मोहम्मद बिन यूसुफ को अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की खबर है। खुद क्या बयान करें ये भी पता है, और यजीद बिन खुसैफा क्या बयान करे वो भी पता है। ये मालूम होने के बावजूद भी, आप पॉइंट पे गौर करें, ये मालूम होने के बावजूद भी कि यजीद बिन खुसैफा 21 बयान करते हैं, खुद 11 बयान किया। ये कौन कह रहा है? इसी रवायत में भाई, इसी रवायत में है कि इस्माइल बिन उमैया ने जब पूछा कि 11 या 21, तो मोहम्मद बिन यूसुफ ने जवाब दिया 21 तो यजीद बिन खुसैफा बयान कर रहे हैं। मतलब यजीद बिन खुसैफा का बयान उनको पहले से पता है, उसके बावजूद भी कितना ये अपनी रवायत में कितना पेश कर रहे हैं? 11। ये पॉइंट जरा बार बार इस पर गौर कीजिएगा कि इस्माइल बिन उमैया ने जो सवाल उठाया है, तो वो सवाल उठाने से पहले उनको पता है कि यजीद बिन खुसैफा 21 बयान करते हैं। ये पता होने के बावजूद भी कितना बयान किया? 11। ये पॉइंट, ये बहुत ही अहम पॉइंट है पूरी रवायत में, इसको ज़हन में रखिएगा। कि उनको मैं फिर दोहरा देता हूं कि मोहम्मद बिन यूसुफ को यह मालूम है पहले से कि यजीद बिन खुसैफा 21 बयान करते हैं, बल्कि इन्होंने जब रेफर किया उनको कि ये वो बयान करते हैं, तो इन्हीं के रेफरेंस पर और इन्हीं के कहने पर तो इस्माइल बिन उमैया उनके पास गए। तो मोहम्मद बिन यूसुफ को पहले से पता है कि यजीद बिन खुसैफा 21 बयान कर, फिर भी ये कितना बयान कर रहे हैं? ये बयान कर रहे हैं 11। ये बहुत अहम पॉइंट है। अभी आगे बढ़ के मैं उसको दोबारा यहां आपको लौटाऊंगा और ये बात अपनी याद दिलाऊंगा। इसको आप जहन में रखेंगे ना, तो आगे इन्होंने बहुत बड़ा मुगालता दिया है, वो चकनाचूर हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा मुगालता, अगर ये बात आप अपनी जहन में जो है याद रखें। बात क्या है कि मोहम्मद बिन यूसुफ को पहले से पता है कि 21 को बयान करें, बल्कि यही बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन सारी यही दे रहे हैं इस्माइल बिन उमैया को। अब आगे सुनते हैं, वीडियो आगे चलाइए। इस्माइल इब्न उमैया को मोहम्मद इब्न यूसुफ ने यजीद इब्न खुसैफा का रेफरेंस दिया था। तो बस फिर आगे इस्माइल इब्न उमैया ने क्या किया, आइए देखते हैं। रेफरेंस किस चीज का दिया था? ऐसा नहीं कहा था उन्होंने कि भाई मैं 8 बयान करता हूं, वो भी 8 बयान करते हैं, जाके तस्दीक कर लो ना। ये लोग जो है इसमें हेराफेरी कर रहे हैं, ये धोखेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह ने ये हरगिज भी नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मैं 8 बयान करता हूं, ऐसे यजीद बिन खुसैफा बयान करते हैं, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो तुम ये केस की तादाद ला रहे हो ना, ये तादाद उनकी बयान करता है, यजीद बिन खुसैफा के बयान करता है, हमारी नहीं है, उनकी बयान करता है ये। ठीक है, इसीलिए यजीद बिन खुसैफा का आगे आप जवाब देखेंगे, उन्होंने कह रहे हैं कि हसीब तो मुझे लगता है, उन्होंने शक के साथ जो है ये 21 बयान किया। उन्होंने शक के साथ जो है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 21 साहिब बिन यजीद ने बयान किया था। तो ये पॉइंट जरा जहन में रखिए। ये लोग तहरीफ क्या कर रहे हैं? ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने जब 8 बयान किया, इस्माइल बिन उमैया ने पूछा, तो मोहम्मद बिन यूसुफ माअज़ल्लाह इनके कहने के मुताबिक कि उधर जाके कहा कि भाई हम 8 बयान करते हैं, उनसे भी जाके पूछ लो। झूठ है ये रिवायत में कहीं भी नहीं है। रिवायत में ये जालिका है, अब 21 की बात फौरन है कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने कहा कि जो तुम 21 की बात कर रहे हो ना, उसकी तरफ जा रहा कि ये 21 कौन बयान कर रहा है? यजीद बिन खुसैफा बयान करे। और आगे उनका जुमला भी, अवा कुल तो ले हेदा इशरीन, क्या मैंने 21 कहा? उन्होंने
पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, उसको खारिज कर दिया। 21 की तादाद को सुनते ही खारिज कर दिया। क्या हमने 21 नहीं कहा, हमने 8 कहा। ये 21 तो यजीद बिन खुसैफा बयान कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कैसे तोड़ रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि 8 बयान किया और कहा जाके उनसे भी वेरीफाई कर लो, वो भी 8 बयान कर रहे हैं। नो नो नो, हरगिज नहीं, ये झूठ है इनका। सच्चाई है इस रवायत में कि उन्होंने 8 बयान किया। जब इस्माइल बिन उमैया ने 21 के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने उनको जो है उनको बताया कि ये 21 कहां तादाद आई है, यजीद बिन खुसैफा बयान कर दे। मैंने तो 21 नहीं कहा। क्या मैंने 21 कहा? पूरी तरह से 21 की तादाद को खारिज कर दिया, डाल दिया यजीद बिन खुसैफा पर। अब ये उनके पास जाके पूछताछ जो है करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कि इस्माइल इब्न उमैया ने यजीद इब्न खुसैफा से पूछा ताकि मोहम्मद इब्न यूसुफ की बताई हुई 8 रकात तरावी की बात में कहां तक सच्चाई है ये पता चल सके। दोस्तों, लेकिन अब आगे क्या हुआ, ये 8 रकात तरावी मानने वालों का होश उड़ा देगा। फसअलतु यजीद इब्न खुसैफा फक़ाल हसिब्तु अन्न अस्साइब क़ाल 21। इस्माइल इब्न उमैया ने कहा, मैंने यजीद इब्न खुसैफा से पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है हजरत साइब इब्न यजीद रजी अल्लाह अन्हु ने 21 रकात कहा था। हजरत साइब इब्न यजीद रजी अल्लाह यहाँ पे देखें, इस्माइल बिन उमैया को जब मोहम्मद बिन यूसुफ ने कहा 11 की तादाद बयान की, उन्होंने पूछा भाई 21, 11 या 21, उन्होंने कहा 21 नहीं, मैंने 21 नहीं कहा, 21 तो इब्न खुसैफा बयान करें, यजीद इब्न खुसैफा। तो इस्माइल बिन उमैया उनके पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं? ये शक करने के लिए नहीं जाते हैं कि वो भी 8 बयान कर रहे हैं, ये शक करने के लिए जो वो 21 बयान करते हैं वो मामला क्या है, क्या वाकई उनको 21 पर जैसे इनको एतमाद है पूरी तरह से मोहम्मद बिन यूसुफ को, उनका मामला क्या है, इसलिए वो जाते हैं। वहां पे जाके पूछे तो नतीजा क्या सामने आता है, रिजल्ट क्या सामने आता है? रिजल्ट ये सामने आता है हसीबतो, इन्होंने कहा तर्जुमा किया कि मेरा ख्याल है, हसीबतो गुमान, वो शक के उस्लूब में शक का लबो लहजा वहां देखने को मिला। जब वहां गए पूछने के लिए तो वहां शक का लबो लहजा मिला, हसीबतो, मुझे गुमान है कि उन्होंने ऐसा कहा, उनको यकीन नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं उनके पास जो मोहम्मद बिन यूसुफ के पास था। आगे बढ़ते हैं, वीडियो आगे चलाएं। उन्होंने 21 रकात कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा दोस्तों, यजीद इब्न खुसैफा ने मोहम्मद इब्न यूसुफ की 11 रकात वाली बात नहीं सुनी साहिब इब्न यजीद से, बल्कि रुकते हैं, 11 रकात वाली बात नहीं सुनी भाई। जब ये जाके पूछताछ कर रहे हैं तो वो अपना गुमान जाहिर कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको खारिज नहीं कर रहे हैं 11 को 8 को, ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कर रहे हैं कि वो गलत है। अपने बयान को उन्होंने शक पे डाल दिया, लेकिन मोहम्मद बिन यूसुफ ने तो खारिज कर दिया ना 21 की तादाद का, ये तो वो बयान करते हैं। ये कॉन्फिडेंस इनके पास नहीं है, वो तो कहते हैं मेरा गुमान है, मुझे ऐसा लगता है 21। लेकिन मोहम्मद बिन यूसुफ पे कोई कलाम नहीं किया, उन पर कोई जरे नहीं किया, उन पर कोई उंगली नहीं उठाई। लेकिन मोहम्मद बिन यूसुफ से जब बातचीत हुई तो मोहम्मद बिन यूसुफ ने अपना कितना बयान किया, अपना बयान किया जो है 11 और 21 के लिए नाम ले लिया इनका, ये बयान करते हैं, इनसे जाके समझो। उनसे जाके जब समझा जाता है तो मिलता क्या है, शक मिलता है, शक, हसीब तो शक, गुमान आता था, कोई तहकीक, कोई सच्चाई हाथ नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। बताई दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बोर नहीं हो रहे और इस इंटरेस्टिंग वाक़े का मजा ले रहे हैं। अभी भी इस वाक़े में दोनों यानी 8 रकात और 20 रकात दोनों का पल्ला बराबर लग रहा है, क्योंकि मोहम्मद इब्न यूसुफ का कहना है कि साहिब इब्न यजीद ने उन्हें 11 रकात बताई थी, जबकि यजीद इब्न खुसैफा का कहना है कि साहिब इब्न यजीद ने उन्हें 21 रकात बताई थी। रुकते हैं। ये हजरत कह रहे हैं कि अभी भी पल्ला बराबर लग रहा है। मोहम्मद बिन यूसुफ 11 बयान करते हैं, यजीद इब्न खुसैफा 21 बयान करते हैं, तो भाई दोनों का पल्ला बराबर लग रहा है। ये एक रावी है तो ये भी एक रावी है, बराबर नहीं है। दोनों का स्टेटस तो आप चेक करें, बराबर कैसे? नंबर 1, मोहम्मद बिन यूसुफ बिल इजमा, ये इजमा वालों को सुनना चाहिए गौर से, बहुत अपने आप का नाम इजमा फाउंडेशन, अभी कयास फाउंडेशन भी रख लो कभी, बार बार जो है इजमा कयास दूसरों को कहते फिरते ना, तो अभी इजमा फाउंडेशन है, कभी कयास फाउंडेशन में रखेंगे। तो ये जो बार बार इजमा कहते हैं ना, बिल इजमा से कहा भैया, मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह बिल इजमा से कहा है, बिल इजमा। और यजीद बिन खुसैफा ये बिल इजमा से कहा, उन पर जरे इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह की जरे, इमाम अहमद रहमहुल्लाह की जरे, ये सारी डिटेल मेरी किताब में आप जाके देख सकते हैं, उन पर जरे। ये पहली बात। दूसरी बात है कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस में बयान कर रहे हैं, यजीद बिन खुसैफा शक में बयान कर रहे हैं, यजीद बिन खुसैफा शक के साथ बयान कर रहे हैं। अरे भाई, जब वो शक के साथ बयान कर रहे हैं तो बराबर कैसे हो गया, पल्ला बराबर कैसे हो गया? इसके अलावा आप और भी देखें कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमहुल्लाह का जो बयान है, उनके तमाम शागिर्दों ने, किसी ने भी
उनको जैसे कहते हैं ना इस्माइल बिन उमैया ने टोक दिया, उनके शागिर्द इमाम मालिक हैं जो इस्माइल बिन उमैया से बड़े हैं, बड़े इमाम है, 4 इमाम में से एक आते हैं इमाम मालिक रहमुल्लाह। इमाम मालिक ने भी क्या सुना, उन्होंने तो नहीं टोका, इतना बड़ा इमाम हदीस का, उन्होंने तो नहीं टोका, उन्होंने तो कोई इंक्वायरी नहीं किया। तो ये सारी चीजें बताती है कि इनका पल्ला भारी है मोहम्मद बिन यूसुफ का, यजीद बिन हुसैफा का पल्ला भारी नहीं है। जो मोहम्मद बिन यूसुफ, मोहम्मदी सनद भारी है, यजीदी सनद भारी नहीं है। आगे। लेकिन दोस्तों अगर अब तक के पूरे वाक़े पर गौर किया जाए तो आपको यजीद इब्न हुसैफा का 21 रकात बताना ज्यादा सही लगेगा मोहम्मद इब्न यूसुफ के मुकाबले में। जरा सोचिए कैसे। रुकते हैं, ये अब बता रहे हैं ज्यादा से, क्यों ज्यादा सही लगेगा भाई, लॉजिक इनके देखिए। ये कहते हैं यजीद इब्न हुसैफा ने जो 21 बयान किए वो ज्यादा सही लगेगा, क्यों ज्यादा सही लगेगा, सुनते हैं। वो ऐसे, पहली बात, मुसलमानों का अकीदा है अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, यानी सहाबा इकराम तमाम के तमाम आदिल हैं, सच्चे हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो ये हो ही नहीं सकता है कि साहिब रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के तरावी वाले वाक़े में एक को 11 रकात और दूसरे को 21 रकात बताई, जिसका मतलब है तरावी की रकात दोनों में से कोई एक ही सही बता रहा है, दोनों सही नहीं हो सकते दलील की रोशनी में। दूसरा पॉइंट, यजीद इब्न हुसैफा की बात मोहम्मद इब्न यूसुफ के मुकाबले में सही है, यकीनन सही है, और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद इब्न यूसुफ के स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया ने मोहम्मद इब्न यूसुफ को 8 रकात बताने पर टोक दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इस्माइल इब्न उमैया को तरावी 20 रकात है, इसका नॉलेज था, इल्म था, अगर नॉलेज नहीं होता तो क्यों टोकते। तीसरी बात कि मोहम्मद इब्न यूसुफ ने, रुकते हमने कहा था, ये इन्होंने शुरू में कहा ना कि दोनों का पल्ला जो है बराबर दिख रहा है। मैंने कहा कि भाई 3 वजह से मैंने वाजे किया कि मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह का पल्ला भारी है। अब ये कहते हैं कि यजीद बिन हुसैफा का पल्ला भारी है। अब इन्होंने क्या नुक्ता पेश किया, इन्होंने ये नुक्ता पेश किया कि इस्माइल बिन उमैया ने मोहम्मद बिन यूसुफ को टोका, यजीद बिन हुसैफा को नहीं टोका। अल्लाह के बंदे, मोहम्मद बिन यूसुफ को भी नहीं टोका। इस्माइल बिन उमैया ने मोहम्मद बिन यूसुफ से पूछा, क्या पूछा कि 11-21। अब ये 21 के नाम पर 21 की तादाद सुन के मोहम्मद बिन यूसुफ ही तो ये रेफर कर रहे हैं इनको कि मोहम्मद ये इस्माइल बिन उमैया कितना बयान करते हैं 21, तो उनको टोकने की क्या जरूरत थी, वो तो मोहम्मद बिन यूसुफ ने बता दिया ना कि वो 21 बयान करते हैं। हाँ भाई, उनको तो पहले से पता है ना कि मोहम्मद बिन यूसुफ जो है ने 11 बयान किया, और यजीद बिन हुसैफा उनके पास आने से पहले इस्माइल बिन उमैया यजीद बिन हुसैफा के पास पहुंचते, उससे पहले उनको बताया कि ये बंदा कितना बयान करेगा, 21 बयान करेगा। वो तो 21 क्यों बयान करते हैं, उसकी हैसियत क्या है, उनको कितना कॉन्फिडेंस है, ये जांच पड़ताल करने के उनके पास गए थे ना। तो जब उनके पास जाते हैं इस्माइल बिन उमैया, तो बात वही, यानी मोहम्मद बिन यूसुफ ने जो कहा था वही सच निकलती है। अब टोकने की क्या जरूरत है वहां पे, या वहां कोई और सवाल या कोई और बात करने की जरूरत क्या है। मोहम्मद बिन यूसुफ ने जो कहा था वो बात वहां सच निकली ना। यानी जो मोहम्मद बिन यूसुफ ने कहा कि वो 21 बयान करते हैं, हकीकत में उन्होंने कहा कि हमें 21 लगता है, तो वहां टोकने की क्या जरूरत है, या वहां कोई और सवाल करने की जरूरत क्या है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है। इन्होंने जो कहा कि उनका पल्ला भारी, भारी नहीं बल्कि कमजोर है, कमजोर है, क्योंकि वहां जब वो, अच्छा एक पॉइंट क्या है, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे लगता है, भाई एक आदमी खुद कह रहा है मुझे शक है, खुद कॉन्फिडेंस नहीं, तो क्या जरूरत है वहां टोकने की। तो वो पल्ला भारी नहीं बल्कि वो पल्ला कमजोर होने की दलील है। आगे बढ़ते हैं। अपने सपोर्ट में क्रॉस चेक करने के लिए जिस यजीद इब्न हुसैफा का नाम बताया था अपने स्टूडेंट इस्माइल इब्न उमैया को, उसी यजीद इब्न हुसैफा ने मोहम्मद इब्न यूसुफ के अगेंस्ट उनके खिलाफ 21 रकात पता होने की बात बता दी। चौथा पॉइंट, देखो ये शख्स देखिए कितना बड़ा मुखालफत दे रहा है कि क्रॉस चेक करने के लिए गए थे। ये गलत है, क्रॉस चेक करने के लिए नहीं गए थे। क्रॉस चेक तब किया जाता है ना कि जब किसी ने कोई बात बयान की और सेम सोर्स के उसी सेम सोर्स से किसी और ने सुना है, तो उसकी बयान करदा बात को चेक करने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने ही बयान कर दिया कि वो 21 बयान करते। अगर इस्माइल बिन उमैया को ये पता नहीं होता कि वो कितना बयान करते हैं, जैसे उनके उस्ताद है ना मोहम्मद बिन यूसुफ, उन्होंने 11 बयान किया, 11 बयान करके कहानी कुछ नहीं हुई, इन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं क्या होता, 11 बयान कर देते। अब इस्माइल बिन उमैया जाते उनके पास भी चेक करने के लिए, इन्होंने 11 बयान किए, 21 बयान किए, तो 21 में किसी का नाम नहीं लेते, फिर उनके पास गए होते, तब आप कहते हैं क्रॉस चेक। लेकिन उनके पास जाने की वजह कौन बन रहा, मोहम्मद बिन यूसुफ। यानी उनके पास क्रॉस चेक करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि जो इंफॉर्मेशन मोहम्मद बिन यूसुफ ने दी थी उसको वेरीफाई करने के लिए गए थे।
وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ نہیں گئے تھے کہ بھائی چلو ان کا بیان صحیح ہے کہ نہیں، یعنی انہوں نے جو 8 بیان کیا، بلکہ انہوں نے جو یہ کہا نا کہ یزید بن حذیفہ 21 بتاتے ہیں، تو یہ چیک کرنے کے لیے ان کے پاس گئے کہ بھائی وہ 21 بتاتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں۔ تو جس چیز کو چیک کرنے کے لیے گئے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں نکلا۔ محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے کہا ہم 11 بتاتے ہیں، 21 وہ بتاتے ہیں۔ یہ معلومات، یہ انفارمیشن لے کے اسماعیل بن امیہ ان کے پاس پہنچے، ان کے منہ سے وہی بات نکلی، 21 کی بات نکلی۔ تو اس میں جو ہے کراس چیک کی بات کہاں سے آ گئی؟ 21 بتایا تھا، 21 انہوں نے کہا، بس اس میں ایک چیز اضافہ کیا ہوا، شک، ان کے پاس یقین نہیں۔ محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے تو یہ اپنے 11 پہ پورا یقین ظاہر کیا، لیکن وہاں یقین نہیں۔ فرق کتنا دکھتا بھائی؟ محمد بن یوسف اور یزید بن حذیفہ میں فرق کیا ہے؟ محمد بن یوسف کے پاس یقین ہے، یزید بن حذیفہ کے پاس شک ہے۔ تو یہ کراس چیک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ جو انفارمیشن، جو معلومات خود محمد بن یوسف نے اسماعیل بن امیہ کو دی تھی، وہی معلومات کی بنا پر وہاں پہ گئے تھے کہ دیکھیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ آگے عمر رضی اللہ عنہ سے 8 رکعت تراویح بیان کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی راوی ہے، وہ ہے محمد ابن یوسف۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اکیلے آدمی سے غلطی ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رکیے، یہ بندہ یہاں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صاحب بن یزید سے ایک ہی 8 رکعت تراویح بیان کرنے والے ایک ہی ہیں، محمد بن یوسف، اور انہی سے 20 یا 21 بیان کرنے والے کئی ہیں، کوئی نہیں ہے، یزید بن حذیفہ اکیلا ہے۔ صاحب بن یزید سے 21 بیان کرنے والا یزید بن حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ صاحب بن یزید سے 21 یزید بن حذیفہ کے علاوہ کسی اور نے بھی بیان کیا ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ شخص ڈنڈی مار رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ والا ہے جی انشاءاللہ، غور سے سنیے دوستو۔ محمد ابن یوسف نے کہا او قلت ل21، بلکہ میں کہتا ہوں یقیناً 21۔ دیکھا دوستو، رکیے، یہ شخص یہاں پہ صریح غلط بیانی کر رہا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ میں بھی کہتا ہوں 21، یعنی یہ کہانی بنا رہا ہے، اسکرپٹ ان کی اسکرپٹ یہ ہے کہ اسماعیل بن امیہ جب گئے یزید بن حذیفہ سے پوچھا، انہوں نے جب 21 کہا تو واپس آ کے محمد بن یوسف کو بتایا تو 21 مان گئے۔ جھوٹ، سراسر غلط بیانی، یہ ہے ہی نہیں واقع میں۔ ارے بھائی محمد بن یوسف سے سنا، اس کے بعد یزید بن حذیفہ سنا، اس کے بعد محمد بن یوسف کے پاس نہیں آئے اسماعیل بن امیہ، نو ادھر نہیں آئے، ضرورت بھی نہیں آنے کی۔ اور ذرا سنیں، یہ شخص اسکرپٹ بنا رہا ہے۔ کیا میں نے شروع میں ایک چیز کہا تھا نا، بار بار دہرا کے کہا تھا کہ ذرا اس کو یاد رکھیے گا، آگے میں اس کو آپ کے سامنے یاد دلاؤں گا۔ وہ بات کیا تھی پھر دہراتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا نا کہ یزید بن حذیفہ کتنا بیان کرتے ہیں، 21۔ جب پہلے سے پتا تھا، بلکہ انہیں کے بتانے پر تو گئے تھے نا اسماعیل بن امیہ ان کے پاس، یزید ابن حذیفہ کے پاس انہی کے کہنے پر گئے تھے۔ جب ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یزید بن حذیفہ کتنا بیان کریں، 21، اس کے باوجود بھی کتنا بیان کیا، 11۔ جب ان کو پہلے سے پتا تھا تو اسماعیل بن امیہ کے کہنے پہ کیوں 11 بدل دیں گے؟ بھائی ایک آدمی سوچے، کون سی لاجک ہے، کون سی منطق ہے، کیوں یہ اپنا بیان چینج کر دیں گے جب ان کو خود پتا ہے کہ یزید بن حذیفہ 21 بیان کرتے ہیں؟ اسماعیل بن امیہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا انفارمیشن اسماعیل بن امیہ کو پہلے محمد بن یوسف ہی دے رہے ہیں۔ اس لیے محمد بن یوسف کو اسماعیل بن امیہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بتائیں۔ بھائی انہوں نے تو ان کو بتایا تو جا کے ان کو پوچھا، اب ان کو کیا آگے بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کچھ اور بیان کرتے کیے ہوتے تو آگے بتاتے، سمجھ میں آتا۔ لیکن جو محمد بن یوسف نے کہا وہی بات وہاں انہوں نے بیان کیا، 21۔ اب ان کو آگے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ شخص یہاں پہ یہ بہت، یعنی واقعے میں بہت بڑا یہ مغالطہ ہے کہ یہ محمد بن یوسف کی طرف صریح بہتان اور غلط چیز کی منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ 21 مان لیا۔ ہرگز نہیں، محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے 21 نہیں مانا۔ اس کی میں ایک بہت اہم دلیل ابھی آپ کو دوں گا امیج کی شکل میں، آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا اور ان کی بات سن لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اسکرین پر ہے، اس میں یہ جو ہے نا آگے اوقلت، یہ سوالیہ ہے۔ اوقلت اس قرآن میں اولم یرو، اولم یرو جیسے قرآن میں ہے، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ ایک جو ہے سوالیہ جملہ ہے۔ یہ اولم یرو، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں، اس طرح کیا ہے کہ اوقلت
कुल्तु लिहदा इशरीन, क्या मैंने जो है 21 की बात कही है। तो ये जो मैंने जो है हरे कलर से जो मैंने दिखा ये शो किया है, ग्रीन कलर जो है, ये पूरा सेंटेंस है इनका, किनका, मोहम्मद बिन यूसुफ। कहते हैं समिया ज़ालिका मिन साइब बिन यजीद बिन खुज़ैफा अब कुल्तु लिहदा व इशरीन, ये पूरा इनका जुमला है। अब ये बीच में जो रेड कलर में है, ये असल में ये इस्माइल बिन उमैया अपने शागिर्द इब्ने जुरैज को सुना रहे हैं। इब्ने जुरैज को जब सुना रहे हैं तो इब्ने जुरैज को सुनाते हुए ये मोहम्मद बिन यूसुफ की बात नकल करके बीच में रुक के ये बोलते हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने जो बात की थी, मैं जाके उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था मेरा ख्याल है। और फिर काला मोहम्मद ने क्या कहा, अब कुल्तु लिहदा इशरीन, क्या मैंने 21 कहा था, क्या मैंने 21 कहा था, मैंने तो जो है 8 ही कहा था। तो इसमें ये कहा है कि मैंने उसको, उन्होंने रुजू कर लिया, हरगिज़ रुजू नहीं किया। हत्ता कि अगर इसकी कहानी मान भी लें इस बंदे की, इसकी कहानी मान भी लें कि वापस आए, हालांकि ऐसा नहीं है, ये स्क्रिप्टेड है, ये जो बयान कर रहे हैं। रिवायत में ऐसा हरगिज नहीं कि इस्माइल बिन उमैया यजीद बिन खुज़ैफा के पास गए तो वापस आके मोहम्मद बिन यूसुफ को, ऐसा नहीं है। ये असल में बीच में जुमले मोतरजा है, ये असल में जो है रुक के इब्ने जुरैज को बता रहे हैं कि भाई जो यजीद बिन मोहम्मद बिन यूसुफ ने जो कहा वो मैं जाके उनसे पूछा, फिर जो है उनके पूरे कनेक्ट कर रहे हैं उनके पूरे जवाब को। अब कुल्तु लिहदा व इशरीन, ऐसा नहीं है कि बाद में आके उनसे पूछा। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि यजीद बिन खुज़ैफा से पूछताछ करने के बाद वापस आए और मोहम्मद बिन यूसुफ को बताया कि हाँ भाई वो तो जो है ऐसा कह रहे हैं, तो फिर क्या कहा, काला मोहम्मद अव कुल्तु लिहदा इशरीन, इनका जवाब क्या है कि हाँ मैं भी जो है 21 कहता हूं। क्या अव कुल्तु ले, क्या मैंने 21 कहा था, ये इनका सेंटेंस। तो ये अगर मान भी लो तो डांट रहे, क्या मैंने 21 कहा था, मैंने तो 11 कहा था ना, मैंने 21 कहा था। तो इनकी स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टेड कहानी वो मान भी ला तो भी मोहम्मद बिन यूसुफ का रुजू साबित नहीं होता, ये हरगिज साबित नहीं होता कि उन्होंने 11 को छोड़ दिया 21 मान लिया, बल्कि ये आवा कुल्तु है। ये जो है वो सवाल कर रहे हैं क्या मैंने ऐसा कहा, ये इस्तिफाम है उनका। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने रुजू कर लिया, उन्होंने 21 मान लिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्होंने नहीं कहा कि अब मैं 21 मानता हूं, वो सवाल करे आवा कुल्तु लिहदा इशरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रुजू नहीं किया, उसकी एक और बहुत ही वाज़ेह दलील, बहुत ही वाज़ेह दलील, जरा वो इमेज लाए तो उससे जरा गौर से सुनिए, जो हजरात भी सुने जरा गौर से सुनिए। ये बहुत ही वाज़ेह दलील मैं आपके सामने देने लगा हूं कि इन्होंने जो कहानी बनाई है, इनकी जो स्क्रिप्ट है वो फैब्रिकेटेड है, वो बनाई हुई है, स्क्रिप्टेड है। इनका पूरा वाकया जो बयान कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट की पूरी पोल खुल जाएगी। ये जो मैं आपके सामने डेटा पेश कर रहा हूं, ये जो आपके सामने पूरी हकीकत पेश कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने बाद में रुजू कर लिया। कितना रुजू कर लिया, वो ये मान गए कि 21। अगर थोड़ी देर के लिए मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए गौर करें, अगर इसमें जर्रा बराबर भी सच्चाई होती, जर्रा बराबर भी सच्चाई होती इस बात में, तो यहां पे आप देखें, एक मिनट, ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो सकता, ये एक मिनट में यहां से, एक मिनट, ये जरा ये जो इमेज आपके सामने दिख रही है जरा गौर से देखें, इसको जरा ध्यान से देखें, इसमें है क्या। इसमें आपको नजर आएगा कि मोहम्मद बिन यूसुफ से कितने लोग यही बात बयान कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बयान कर रहे हैं। दाऊद बिन कैस एक है लेकिन उनकी रिवायत साबित नहीं है। ये 7 लोग बयान कर रहे हैं, इमाम मालिक, इस्माइल बिन उमैया, उसामा बिन जैद, इस्माइल बिन जाफर, अब्दुल अजीज, यहया बिन सईद अल-कत्तान और मोहम्मद बिन इसहाक। इतने सारे लोग, अगर मोहम्मद बिन इसहाक ने 13 कहा है और उसका भी खुद अहनाफ ने कह रखा है कि उनकी मुराद जो है 11 है, उन्होंने सुन्नत को भी शामिल कर लिया है, लेकिन अगर उनको हम छोड़ भी दें तो भी तादाद कितनी बनती है, जो है इस्माइल बिन उमैया को भी छोड़ दें तो भी तादाद कितनी, 1 2 3 4 5, यानी 5 बहुत बड़े बड़े लोग। इमाम, जिसमें कौन है, कोई मामूली लोग नहीं है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह और यहया बिन सईद अल-कत्तान, ये बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन है, बहुत बड़े बड़े लोग, कोई मामूली लोग नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन है। कौन, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, यहया बिन सईद अल-कत्तान रहमहुल्लाह। अगर मोहम्मद बिन यूसुफ ने रुजू कर लिया होता तो उनके तमाम शागिर्द क्यों या 11 बयान करते जा रहे हैं भाई। आप सोचें कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने अगर रुजू किया होता, इनकी स्क्रिप्ट अगर सही होती,
تو محمد بن یوسف نے رجوع کر لیا ہوتا تو امام مالک کو پتا نہیں رجوع کا؟ ہاں، یحییٰ بن سعید القطان کو پتا نہیں جو حدیث کے ماہر ہیں، جو حدیث اور اس کی طرق اور اس کی تمام نزاکتوں سے ماہر ہیں، حدیث کے سمندر میں، سند کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا رجوع کا؟ تو ان کے سارے شاگردوں کا یہ بالاتفاق یہ بیان کرنا کہ محمد بن یوسف نے 11 بیان کیا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ان کی بنائی ہوئی کہانی غلط ہے۔ اگر محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے رجوع کیا ہوتا تو محمد بن یوسف کے شاگرد امام مالک بھی کہتے 21، ان کے بہت بڑے شاگرد یحییٰ بن سعید القطان بھی کہتے 21، لیکن اتنے بڑے بڑے شاگرد جو حدیث جو معمولی روایت نہیں ہے، اسماعیل بن امیہ کی طرف سے صرف وہ راوی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنے بڑے امام ہیں حدیث کے بہت بڑے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو حدیث کے امام ہے، فقہ کے بھی امام ہے، ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے پوری زندگی 11 ہی پر عمل کیا ہے۔ اتنا بڑا امام جو حدیث کا امام ہے، فقہ کا جو ہے امام ہے، اختلاف کا علم ہے، سب کچھ پتا ہے امام مالک رحمہ اللہ، اس کے باوجود بھی امام مالک، یحییٰ بن سعید القطان، عبدالعزیز، یہ سارے اور امام مالک کے جو بڑے بڑے محمد بن یوسف کے جو کبار شاگرد ہیں، بڑے بڑے شاگرد جو اہم شاگرد ہیں، وہ سب کتنا مان رہے ہیں کہ ہمارے استاد نے 11 بنایا۔ آپ سوچیں کہ اگر وہ پلٹی کھا گئے ہوتے، رجوع کر لیے ہوتے، تو ان کے جو اہم شاگرد ہیں، بڑے بڑے شاگرد ہیں، ان کو خبر نہیں ہوتی، ان کو خبر نہیں ہوتی۔ تو امام محمد بن یوسف رحمہ اللہ کے بڑے بڑے شاگردوں کا، امام مالک جیسے ائمہ اور امام یحییٰ بن سعید القطان جیسے حدیث کے ماہر جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ کا اپنے استاد سے 11 نقل کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کے استاد نے 11 غلط نہیں بیان کیا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، یحییٰ بن سعید القطان صرف محدث نہیں ہے، وہ جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں، وہ روایت پہ کلام کرنے والے ہیں، وہ دیگر بہت سارے روایت جو ان کے استاد نہیں، ان کے شاگرد نہیں، ان کا وہ ڈیٹا بتا دیتے ہیں، اور اپنے استاد کی خبر نہیں ہوگی کہ انہوں نے غلطی بیان کیا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تو وہ امام ہے جو صاف ستھرے روایت ہی سے نقل کرتے تھے۔ وہ بہت سارے جو 2 نمبر کے لوگ ہوتے تھے، ایسے لوگوں سے دور ہی رہتے تھے وہ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ جو چھان پھٹک کرنے والے اتنے محتاط امام، وہ اپنے استاد سے نقل کریں گے تو یہ غلط بات نقل کریں گے؟ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ جو پورا ڈیٹا ہے، یہ جو پورا ریکارڈ ہے امام محمد بن یوسف رحمہ اللہ کے شاگردوں کا، کہ وہ سب کیا اتنا بیان کر رہے ہیں، 11 بیان کر رہے ہیں، تو امام محمد بن یوسف کے شاگردوں کا، اور بھی بڑے بڑے شاگرد امام مالک، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ جیسے شاگرد، ان شاگردوں کا بھی اپنے استاد امام محمد بن یوسف سے 11 ہی نقل کرنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد بن یوسف نے 11 ہی بیان کیا، اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر ان کو کانفیڈنس تھا۔ 21 کی تعداد محمد بن یوسف نے نہیں بیان کی، یہ یزید بن خصیفہ نے بیان کی، اور اس پہ ان کو شک بھی تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کی بات 11 نکال کر روایت کرنے والے بہت ہیں، اور وہ ثابت بھی ہے، لیکن یزید ابن خصیفہ کی بات آگے نہیں بڑھی۔ وہ 2 راوی ملتے ہیں ان سے روایت کرنے والے، اور وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہ سند آگے بڑھتی ہوئی نہیں دکھتی ہے، لیکن یہ جو محمد بن یوسف رحمہ اللہ کی جو روایت ہے، الحمدللہ کبار محدثین کی زبان پر وہی روایت ہے، وہی تعداد ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد بن یوسف نے 11 ہی بیان کیا، انہوں نے کبھی رجوع نہیں کیا۔ یہ رجوع والی بات یہ اجماع فاؤنڈیشن والوں کی بنائی ہوئی اسکرپٹ ہے، ان کی کہانی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ، آپ ہی نے بتایا ہے غالباً کہ حناف جو ہے وہ 1 رکعت وتر کے قائل نہیں، اور غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ یزید بن خصیفہ والی روایت جو ہے وہ 21 رکعت، اس میں 1 رکعت وتر کو وہ بیان کر رہے ہیں، نہ کہ 3 رکعت۔ اور تمام جو اہل اسلام کے جو علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیے تھے وتر کا، وہ 3 رکعت اس میں وتر تھی، جیسا کہ محمد بن یوسف کی روایت میں 3 رکعت وتر شامل ہے، 8 + 3 11۔ تو یہاں پر بھی اس بات کی وضاحت ہو رہی اس سے بھی کہ جو 1 رکعت وتر ہے، یہ بیان کرنے والے یزید بن خصیفہ نے مسٹیک کر لی سننے میں، ان سے مسٹیک ہوئی ہے، اس پوری واضح طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ 1 رکعت وتر حضرت عمر نے حکم دیے، اس بات کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ کفایت اللہ ثناوری حفظ اللہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس بات کی وضاحت کی، اجماع فاؤنڈیشن کے ویڈیو کا بہت اچھی طریقے سے آپ نے جواب دیا۔ جزاکم اللہ خیر، i+ کی پوری ٹیم کو۔